स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 14 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इसराइली जेलों से 2000 फ़लस्तीनी आज़ाद, जज्बाती मनाजर और शानदार इस्तकबाल। हमास ने तमाम 20 इसराइली होस्टेजेस किए रिहा। इसराइल ने बदले में 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को किया आज़ाद। मिस्र के शर्म अल शेख में गजा अमन मुआहदे पर अमेरिका, तुर्की, मिस्र और कतर के सरबराहान ने किए दस्तखत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मशरक़ वस्ता में देरी पर अमन का जाहिर किया अज़्म। शर्म अल शेख अमन सरबराह कॉन्फ्रेंस, तुर्की की मुखालिफत के बाद नेतन्याहू की शिरकत हुई मनसूख। तुर्क सदर एर्दोआन की मुखालिफत के बाद बाज़ दीगर रहनुमाओं ने भी नेतन्याहू की शिरकत रोकने का किया था मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर की नरेंद्र मोदी की सताइश। कहा, मोदी बहुत अच्छे दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नंबर मोदी के बाद आता है। मैं इस अमन का पाबंद हूँ। नेतन्याहू का इस्राएली पार्लियामेंट में ट्रंप के सामने खिताब। ट्रंप को करार दिया इस्राएल का सबसे अजीम दोस्त। ट्रंप गजा प्लान के बाद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। रूसी फॉरेन मिनिस्टर लरूफ का बयान। गजा से मुतालिक ट्रंप प्लान को करार दिया फिल वक्त बेहतरीन ऑप्शन। सऊदी अरब में 6 माह में सिनेमा बॉक्स ऑफिस की आमदनी 448 मिलियन रियाल रिकॉर्ड। सऊदी मशरिक़ वस्ता में सिनेमा बॉक्स ऑफिस आमदनी के लिहाज से 5 साल से सर फहरिस्त। मुत्तहिदा अरब इमारात की तारीख में पहली बार सोना फी ग्राम 500 दिरहम से तजावुज़। तारीख़ी रिकॉर्ड कायम। दुबई में 24 कैरेट सोना सुबह के आगाज़ में 502 दिरहम फी ग्राम पर हुआ ट्रेड। भारत में खांसी सिरप से 20 बच्चों की मौत। 3 अद्वियात पर आलमी तंजीम सेहत का इंतबाह। ममनुआ कोल्ड रिफ टॉनिक भी शामिल। किसी भी सूरत में इस्तेमाल को रोकने का हुकाम को दिया गया मशवरा। खांसी सिरप को बताया जहरीली। मदीने मुनव्वरा के सामने मुस्लिम नौजवान ने संत प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के लिए की दुआ। वीडियो वायरल। अब्दुल रहीम ने महाराज की तस्वीर दिखाकर अकीदत का किया इजहार। महाराज को बताया सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के रूहानी रहनुमा। आई लव मोहम्मद मुजाहिरों पर मुल्क भर में 4505 मुकदमा दर्ज, 265 गिरफ्तार। बरेली में 79 अफराद ज़ेर हिरासत। APCR ने जारी की रिपोर्ट। इंतज़ामिया की एकतरफा कार्रवाई और बुलडोज़र मुहिम ने शहरी आज़ादियों को बनाया निशाना। PM मोदी की कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद से मुलाकात। तिजारती व तवानाई ताउन पर जोर। मोदी की PM करने के लिए नेक ख्वाहिशात। हिंद कनाडा ताल्लुकात में नई रफ्तार की उम्मीद। मेरा सर शर्म से झुक जाता है। देवबंद में तालिबान वज़ीर ख़ारजा की शानदार इस्तकबाल पर जावेद अख्तर का रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया के सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द ग्रुप के रुकन को इज्जत देना इंतहाई अफसोसनाक। मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही। कर्नाटक मिनिस्टर प्रियंक खरगे का दावा। RSS की सरगर्मियां रोकने का दिया था बयान। कहा, फोन पर दी जा रही धमकी। विशाखापट्टनम में गूगल का पहला एशियाई डेटा सेंटर। $10 बिलियन की सरमायाकारी का गूगल का ऐलान। CM नायडू की दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात, शिरकत की दी दावत। बिहार में महागठबंधन में भी सीटों की तकसीम में तकरीबन इत्तेफाक। तेजस्वी यादव की RJD 135 सीटों पर कर सकती है मुकाबला। कांग्रेस को 61 सीटें मिलने का इम्कान। हरियाणा में खुदकशी करने वाले IPS ऑफिसर पूरन कुमार की बेवा और दफ्तरान से राहुल गांधी की मुलाकात। कहा, दलितों को दबाव और कुचला जा रहा। हुकूमत पर अदम कार्रवाई का इल्जाम। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में वोट चोरी का इल्ज़ाम। BRS ने इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का कर दिया मुतालबा। KTR ने 20,000 बोकस वोट शामिल करने के पेश किए शवाहिद। जुबली हिल्स हल्के असेंबली में वोट चोरी का इल्ज़ाम मुस्तरद। हैदराबाद के जिला इलेक्शन ऑफिसर RV किरण का दावा। कहा, अपार्टमेंट्स व फ्लैट्स में है ज़्यादा वोटरों की तादाद। 2023 से नाम मौजूद।
الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا الزام، جوبلی ہلز کی BRS امیدوار ایم سنیتا اور ان کی دختر کے خلاف مقدمہ درج، مسجد کے قریب انتخابی مہم چلانے پر کارروائی۔ پرانے شہر کی مشہور شخصیت سینئر قائد علی مسقطی ہوئے BRS میں شامل، کانگریس پارٹی سے دیا استعفیٰ، KTR نے کیا خیر مقدم، کانگریس کو جھٹکا۔ کانگریس امیدوار نوین یادو کی حمایت کا MIM کا فیصلہ، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا BRS پر شدید حملہ، کہا پچھلے 10 سال میں BRS نے ترقی کے بجائے جوبلی ہلز حلقے کی حالت کی بدتر۔ حیدرآباد میں ٹریفک کے دوران ہارنز کی گونج شہریوں کے لیے بڑی اذیت، رپورٹ میں انکشاف، شہر میں شور کی شدت 90 ڈیسیبل تک، عالمی معیار 53 ڈیسیبل مقرر۔ ماں نے جڑواں بچوں کو قتل کر کے خود بھی کر لی خودکشی، حیدرآباد کے پدما نگر میں دل دہلا دینے والا واقعہ، شوہر سے گھریلو جھگڑوں کے باعث اٹھایا افسوسناک قدم۔ 1,28,000 روپے فی تولہ ہوئی 24 کیرٹ سونے کی قیمت، سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر، 22 کیرٹ کی قیمت گنیشن کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,17,650 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 ٹائم بفے فوڈ سسٹم، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب، UK، آسٹریلیا، USA B1 B2 F1 F2 سکسیس گارنٹیڈ، ترکی، جاپان، سنگاپور وزٹ ویزا فاسٹ سروس دستیاب۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں۔ صرف 5,50,000 روپے میں 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔